I said I'd like to come, so I'm now here. السلام عليكم. بغيتكم كاملين تخيلوا معايا انه تكون غير كطيح لك واحد لا كيسيون فاسك كتجيك لا ريبونس ديك الساعه بلا ما تسنى بلا ما تقلق وبلا ما يضيع لك الوقت. سي ان موند بارفي ياك ان موند دو ريف. ولكن سي با ان موند دو ريف. نعم جوجل فاسنا. سي با ان موند دو ريف حيت ريان نيت امبوسيبل كل شيء ممكن يدار. وداك الشيء اللي هذه هي لا سوليوشن اللي غادي نبروبوزيو عليكم اليوم ان شاء الله. مي افون d'expliquer la solution, nous allons bien expliquer et nous allons essayer de comprendre et de cerner le contexte de la problématique. Le problème se subdivise en deux catégories. La première catégorie, c'est par rapport au client. يعني à chaque fois le client عنده une question ولا une plainte باغي يعرف شحال لو سول ديالو ولا باغي يعرف غير شنو هما لي زاجونس اللي حالين سامدي. غيمشي لاباج فيسبوك يسول فيها. ودايوغ جو في دوني مون اكزومبل. جي بوزي اون كيستيون جو بونس سيتي ميركودي سوار وبقيت حتى الخميس في العشيه عاد باش جاتني اون ريبونس اللي ما كانتش ساتيسفيزونت. اولا يقدر يعيط على السيرفيس كليونتيل اللي يقدر يبقى يدوزو من اجون لاجون وخاصو اشاك فوا يعاود لا كيستيون ديالو. بيان سور كيضيع الوقت اي كيولي ان كليون ميكونتون. Ou bien sûr, qu'un client mécontent va parler autour de lui. Et ce qui fait, c'est un manque à gagner pour l'entreprise. Nous vous proposons une solution liée à un chatbot qui est... pardon. C'était juste le problème pour le client, mais il y a aussi le problème pour la banque. Elle dépense beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour répondre à des questions souvent identiques, exigeant les mêmes réponses. وفي الاخر كيكونوا عند هذه كليون ميكونطون بحال هاد لي كان اللي قلت. داكشي علاش nous vous proposons un chatbot qui est un assistant virtuel basé sur l'intelligence artificielle et sur des nouvelles technologies qui est capable de discuter, de répondre à des requêtes et de rendre des services aux utilisateurs. Le chatbot peut être intégré dans les interfaces de messagerie instantanée, Facebook Messenger, WhatsApp, Slack, Telegram et bien sûr d'autres. Ou كيف ما كنعرفوا كاملين pour réussir un business, il faut suivre les clients. Mais où sont ces clients? Bien sûr, votre cible, c'est les jeunes. Mais où sont ces jeunes? Où passent-ils la plupart de leur temps? Bien sûr, c'est sur leur téléphone portable. Et ça me rappelle une anecdote. ماما فيما كتبغي تعيط ليا كتجي كتعيط كتجي كتلقاني كتقول لي عاوتاني مدوزه حياتك كتهضري في داك التليفون. Donc la plupart des jeunes يا اما sur Facebook Messenger ou sur WhatsApp. Ou d'ailleurs les études prouvent que maman n'a pas tort. D'après des études faites par Business Insider Intelligence, il y a beaucoup de gens qui utilisent les applications de messagerie instantanée plus que les applications normales ou les applications des réseaux sociaux. Et passons à la deuxième chose, c'est que les clients veulent bien utiliser ces technologies et ils veulent vraiment utiliser les chatbots. Une survey faite par Facebook IQ dit que 53% des gens, pas seulement les jeunes, préfèrent les business qu'ils peuvent contacter directement. Et une autre étude faite par UBSend, il dit que 64 des gens âgés entre 18 ans et 53 ans ils pensent qu'un business doit être joignable et disponible via les applications de messagerie instantanée. Et encore, une étude de Mindshare United Kingdom et IBM dit que 63% des gens veulent utiliser les chatbots pour dialoguer avec une société. Alors vous ne pensez pas que le fait d'acquérir 63% de ces gens va donner une valeur ajoutée à votre entreprise? Et bien sûr, les chatbots ont des avantages pour vous. La première des choses, c'est la satisfaction et la réponse aux besoins des clients. Le client aura une réponse instantanée, disponible 24 heures sur 24 heures. Quelque chose que même nous, comme humains, ne peuvent pas faire. Par exemple, là, كنتي كتهضر في فيسبوك ميسنجر سولوك 5 personnes هضروا معاك en même temps. Bien sûr, كاين واحد لوطو غتجاوب هذا عاد غدوز تجاوب هذا عاد غدوز تجاوب هذا. C'est pas le cas pour le chatbot. حيت une fois كيجيو des questions كيجاوب instantanément كاع الناس في نفس الوقت. La deuxième chose, c'est minimiser les coûts pour la banque. Bien sûr, la banque aura un gain de temps considérable qui, bien sûr, peut être utilisé pour traiter d'autres requêtes qui ont une valeur ajoutée. Et la troisième chose, c'est le maintien de la clientèle. Bien sûr, le client aura une expérience de service clientèle excitante et amusante et innovante. La banque كدير معاه une conversation personnalisée et one to one. Donc كتولي عارفه هذاك الكليون شنو هو عارفه ses préférences شنو هما. Mais le plus grand avantage,
c'est que d'après des études faites par Business Insider Intelligence, les chatbots peuvent économiser jusqu'à 30% les frais dépensés sur les services clientèle. Voyons voir dans cette figure, nous parlons dollars, ils ont trouvé qu'ils peuvent économiser 1 billion de dollars juste en utilisant les chatbots. Alors, on va vous montrer ce que peut faire notre chatbot pour l'instant. Déjà, on a une page avec une photo de profil de le bot, photo de couverture de le bot. Et une fois que tu contactes la page, envoyer un message directement à le bot. Il n'y a pas d'humain derrière. Bien sûr, le bot. Le premier scénario, c'est quelqu'un qui veut juste savoir des informations, le code 30 ou l'ouverture de compte. Qui dit qu'il soule, bien sûr, il aura sa réponse, il a l'âge ديالو كيعطيه شنو هي l'offre la plus convenable pour lui et puis كيبقى غادي معاه حتى كيوصلوا انه يدخل يكري لو كونت تاعو. لافونتاج هنايا انه ما غاديش تخرج من ميسنجر تمشي للنافيغاتور باش تدخل تشوف تكري الكونت او شي حاجه كتدخل نيشان جو كري مون كونت كيطلع لك نيشان غادي نشوفها في لا ديمو كيطلع لك نيشان كيفاش كري لو كونت plutôt باش تكري لو كونت ديالك في اون لين. Deuxième capture, un scénario pour le crédit. Quelqu'un qui veut acheter une voiture et qui veut un crédit. Bien sûr, on a les informations à le crédit auto-libéré. La troisième, la question اللي قلت قبيله au lieu ما تمشي تعيط ولا في لاباج فيسبوك تسول شنو هما لي زاجونس اللي حالين سامدي هنا دغيا شنو هما لي زاجونس اللي حالين سامدي كتجيك لا ريبونس tout de suite على حساب لا فيل فين كاين نتايا. Pour l'instant, on a un bot qui est 100% informatif. Bien sûr, qui a des démos là, qui fait تخدم CH en ligne, qui يبقى غادي معك حتى كتكري le compte ديالك. Il peut bien sûr sauvegarder les données ديال les clients. ولكن une fois on aura l'API de la banque, ce cas-là, ما غاديش نبقاو نعطيوه غير l'information, mais bien sûr on peut lui simuler le crédit على حساب شحال عنده هو ديال الفلوس. عاوتاني هذا le deuxième cas. Bon, le deuxième cas, c'est la même chose. On a l'API de la banque. Mais les autres avantages, les raids zado, un client, il peut consulter sur le dialogue, il sait les dernières opérations leader, et même un programme pour gérer les dépenses dialogue. Donc, il y aurait plusieurs choses à ajouter une fois on aura l'API de la banque. Bon. Je vais parler des concurrences. Les concurrents qui sont des startups liquides ou les chatbots. Bien sûr, les startups, حتى وحده فيهم ما كاينه في المغرب، حتى وحده ما كاينه في لافريك، كاملين دي ستارت اللي كاينين هاد لا بروميير كاينه في باريس، ما كايناش غير وحده في لا فرنسا. بيان سور يا بليزيور اللي يلاه بداو كيبانوا. كاينين دي ستارت اب دو بوت في الالمان، في يو اس اي، ولكن في لافريك يا اوكين ستارت اب دو بوت. لا دوزيام شوز le chatbot pour le banking, باقي ما كاينش في l'Afrique. كاين il y a le chatbot Erika lancé l'année passée par Bank of America qui donne des informations aux clients, qui peut leur donner bien sûr leur solde, il peut l'aider à payer leurs factures. ولكن في المغرب باقي ما كاينش. Il y a un autre exemple, Eno. C'est Capital One, Capital One Bank, en Amérique. Et aussi, il y a un article sorti mars 2017 que BNP Paribas vont employer un robot juste pour répondre aux questions de leurs clients. Nous souhaitons bien que vous nous donniez cette opportunité. غيكون عندنا le monopole. Vous serez en tant qu'une banque digitalisée ou innovatrice. غادي يكون عندكم un chatbot et bien sûr nous, vous allez nous donner l'opportunité pour avoir le monopole dans le marché marocain comme une start-up de chatbot. Alors maintenant, parlons argent. Notre business model pour le prix d'installation avec personnalisation du bot sur Facebook, bien sûr avec les fonctionnalités de base, c'est 200 000 dirhams. Et puis pour le pack data statique, ça sera 50 000 dirhams. Nous allons le faire pendant un mois. Et puis, pour le pack data dynamique, une fois on aura l'API, bien sûr, ça sera 10 000 dirhams. Et ça va nous prendre 2 mois à peu près. Et puis, les requêtes, parce que le système de l'intelligence artificielle qu'on utilise, c'est IBM Watson. Et ça sera 0,0025 $ par requête à payer à IBM directement. Je vous présente finalement notre équipe. Je suis Khawlet Nfioui, élève ingénieur en 5e année, génie informatique à l'École nationale des sciences appliquées. Et Monsieur Soufiane, qui est un développeur, maintenant développeur spécialisé dans les chatbots. Il est vraiment très doué dans ce qu'il fait. Bien sûr, j'aurai mon diplôme la semaine prochaine.
Euh, oui, j'aurai mon diplôme la semaine prochaine, Inch'Allah, mais je suis nous sommes plutôt très près de donner tout notre temps et de bien vouloir saisir cette opportunité et de bien travailler sur ce projet jusqu'au bout. La démo maintenant. J'espère que... Nous avons montré quelques scénarios que peut faire le bot. Si on parle à quelqu'un qu'on connaît. Il lui propose le code 30 et lui dit bien sûr qu'il est facile d'ouvrir un compte en ligne. Les deux possibilités de créer le compte. La création de compte Messenger, puis il peut c'était juste une démo pour la création de compte. Sinon, quand un client, bien sûr, il va créer son compte. Il demande les types de cartes bancaires qu'il peut avoir. C'est la même chose. هو في ميسنجر كيأكسيدي لكاع لي زانفورماسيون اللي بغا، يعني ما يحتاجش يخرج يمشي لابليكاسيون اخر او يدخل للنافيغاتور باش يشوف هذاك الشيء اللي بغا. sauvegarder les données. حلا تسالينا مع la conversation, on a juste posé la question واش باقي عاقل على لاج. Bien sûr باقي عاقل عليه. Voilà. C'est ça pour le démon. Voilà. À vos questions. Voilà, comment la personne qui va s'adresser au chatbot, enfin, je veux dire, quelle est la porte d'entrée? Il faut qu'elle soit sur Facebook, il faut qu'elle soit sur l'application CIH. Sur Facebook. Moi, je suis sur Google, je veux poser une question au CIH. Voilà. Il y a la de Google, qu'est-ce que je fais? Je dois faire chatbot, chercher, c'est quoi? Sur Google, je te poser la question le bot. Comment je fais? Ouais, justement, c'est pour ça que je vous dis, où c'est qu'il faut être pour avoir accès à ce chatbot? حنا كيما قلنا on a ciblé les gens اللي toujours connectés في ميسنجر. يعني عاد كتكتب سياش مثلا في notre cas عاد كتكتب سياش معاك في ميسنجر كيطلع لك سياش معاك. Pour WhatsApp, mais elle me donne que pour Messenger, mais on peut le fermer pour WhatsApp. Il peut être intégré pour les interfaces d'application de message. Déjà que j'ai dans la conversation, une fois que tu tapes un CIH, CIH معك. Voilà, CIH معك يطلع لك. نقدروا اللي ما عندوش لا دابا هو لو chatbot كيما قلت كيسانتيغرا في لي انترفاس دو ميساجري انستانتاني comme il peut être intégré مثلا في une application. Bien sûr, je pense عندكم l'application de CIH. Donc on peut l'intégrer في l'application de CIH. حيت غتقول لي مثلا l'application de CIH غادي انا داخلها pourquoi غادي يكون chatbot. Mais je pense que c'est facile. المهم يعني تقدر تانتيغرا في
pour l'instant intégré dans Messenger, mais on peut l'intégrer dans d'autres interfaces de messagerie. Facebook, il faut que tu m'ajoutes en tant qu'ami. لا 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 واخا ما تكونش دايره جاي من لاباج سياش معاك تقدر تخليها وتهضر معاها ماشي زعما بالضروره تكون غير المهم تو ريشيرش سياش وكتخليها وكتهضر معاها. Comme j'ai dit ça pour l'application, on peut l'intégrer. C'est un code كتصاوب le chatbot وديك الساعه كيبقى l'intégration ديالو فين ما بغيتي انت تانتيغري. Khoula, la problématique de Derija, qu'est-ce que vous avez fait? Derija, on a beaucoup parlé de ça. D'abord, ce que nous utilisons pour le front, c'est des algorithmes, l'intelligence artificielle, mais pour Derija, on a des trucs de base. On peut غادي حنا كنليرنيو في البوت ما غاديش يكون اسي انتيليجون كو واحد اللي بفرونسي ولكن غادي نبقاو غاديين معاه بوحده بوحده تيتعلم نقدروا شحال دابا 3 شهور دازت على كم 3 شهور الا سولتيه كيلاج افيفو غير بلاتي Quelle intelligence vous avez dit WhatsApp? Quel âge? Quel âge? Je n'ai pas d'âge, je suis un robot. 26 jours. لا دابا علاش ما يمكنش تقولوا لي نتوما حيت نورمالمون ما يمكنش نبوبليو ان بوت في ميسنجر تناخذوا بيان سور لاكور وداك الشيء دابا كو بور لي تيستور باسكو مسيو عصام اي نوتر مونتور اون لي اجوتي كوم تيستور كيدخل لو بوت يخدم به. هادشي علاش هذا انا اللي كيكتب دارجه بيورمون دارجه حيت حنا دابا كنخدموا دي انتيليجونس ارتيفيسيال كي سون ديجا اكزيستون ولكن الدارجه غادي نبداو معاه داكشي دو باز تدريجيا حنا اللي غادي نعلموا يعني ما غاديش نتبازاو على شي حاجه اللي l'orthographe كيما جي مونطري دابا حيت كومون فير ا او ار دابا هو كيعرف كيكومونتي صافي كيعرف شنو كاين في لافراز avec IBM. IBM, d'abord normalement pour faire le chatbot, c'est basé sur l'intelligence artificielle. Qu'il y ait des API de l'intelligence artificielle, on a fait le benchmarking, on a trouvé que Watson, the best one, jusqu'à l'instant. Donc chez les qui est la plateforme voilà, d'abord je vais expliquer côté technique. Qui j'ai le message de le client. Tu vas حيت واتسون كيحسبوا باغ ريكيت يعني vous allez payer par requête. C'est 0,025 دولار ولكن بالدرهم 25 درهم لا ماشي 25 درهم لا ماشي 25 0,00 100 ركن ولكن مع ايباي واحد الحاجه مع اي بي ام ممكن اون بو نيغوسيي لو بري على حسب مثلا اللي كانوا بزاف لي روكيت كي نيغوسيو لي بري مع لي زونتربريز شنو وكاينه واحد الحاجه عاوتاني بوغ لي جون مثلا حيت هو باقي ما عرفش بزاف د الحوايج سورتو دابا الفوكال تاعهم نقدروا اون بو لاجوتي زعما سي با كيك شوز دو تري ديفيسيل. Non, on peut ajouter le vocal. J'ai voulu dire quelque chose. Juste pour داكشي اللي ما عارفوش le bot كيبقى ما كيخليش لو كليون كيقول لي راني ما عارف جو سوي اون بيريود دابرونتيساج ومن بعد فاش غادي تكون لا ريبونس غادي يقولها لي حيت داكشي اللي كنديرو حنايا من هذوك لي كيسيون اللي كيجيو ديال لي كليون كلشي كيتسوفغاردا عندنا باش نعرفوا اللي ما عندناش لي دوني ديالو كنشوفوا بعد ما كيكون غير الهضره هو ما فهمش الانتنت ديال هذاك لوتيليزاتور من ديك الهضره اللي قال بارفو كتكون شي حاجه اللي مازال لو بوت ما عارفها حنا كنزيدوها ليه من داكشي اللي قالها لي لوتيليزاتور. L'option de router vers un opérateur physique, un être humain. C'est-à-dire que si j'arrive pas à comprendre, je peux demander. مثلا فاش كتكون شي حاجه اللي ما كيعرفش هو يجاوبك عليها كيقول لي كوم كوا راني باقي ما عارفش ولكن كتمشي هذوك كيطلعوا لعند شي واحد كيطلعوا مثلا حنا الا كنا مقابلين البوت كنشوفوا هذوك لي كيسيون اللي ما عرفش هو يجاوب عليهم وكنزيدوا لهم لي ريبونس ديالهم المهم كنقادوا داكشي على حساب من بعد كنجيو كنقولوا لك هيا لا ريبونس ديال Tu vois, avec phase
كاين حتى واحد لا بوسيبيليتي ديال تقدر تصيفط ايميل مثلا ديك الساعه تصيفط ايميل غيتصيفط اوتوماتيكمون لهذاك لوما اللي غادي يكون مقابله هذيك الساعه غتبقى لانترفونسيون هيومان ما كتكون حتى لواحد لو كا اللي غيوحل فيه هوايه بيان سور و وشنو اللي زوين عاوتاني واحد الحاجه اللي كتعطيها لا بي ميسنجر انه tu peux envoyer des images des vidéos des gifs جو بونس لا تقدروا تجاوب واحد الحاجه مثلا فاش كتقول ليه ها ولا شي حاجه كيجاوبك بان جيف مثلا حيت كتكون كيجاوبك بان جيف ها هو هذا شفتو شتي Demain, seulement 2 voix.